मोरे जो काम करे चनाल का काल भी उसका क्या बिगड़ सके इत्तेफाक है वहां काल का वो कलपुत्र कलंद्री नगेश्वर वो मां रहला काली और वो बपाला और नगेश्वर ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁ ହେଲା କଳିପୁତ୍ର କଳେନ୍ଦ୍ରୀ ନଗେଶ୍ୱର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦୈବ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମୋର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଅରଥ ଦେବୀ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କର ମୋ ଅରଥ ଦେବତା कल भैरवे घर भूतप्रतम परिवार कलपुत्र कलंद्री नगेश्वर मो गर्जन कंप्यूटर धरणी चाहिए बन्या चाहिए मरणी मो साधनार सिद्धि पाई अनेक किसी करि पारे मो साधना सिद्धि पाई मो निज माँ को बलि पकाई देइथिली बलि पकाइबा समय रे मो बापा देखि तागिद कले अब बापा को भी जनता फाड़ी देली ओ मां काली भैरवे ओ पथर जे भी कंटा देव पाई चेष्टा करे वो ताको जीवन रो बॉडी रे पोती दिए मालो वो तो जमिति होने बद्ध विप्लव दरकार भाई वो है जबी जुगो जुगो भाई अचाल मारा स्मशान मुखर भूतप्रेतम परिवार ओ कलपुत्र कलंद्री नगेश्वर अंधार राति रे श्मशान घाट रे अंधार राति रे श्मशान घाट रे अंधार राति रे श्मशान घाट रे भूतप्रेत हुए हरा हरा नमो मो कलंद्री नगेश्वर नमो मो कलंद्री नगेश्वर अंधार राति रे श्मशान घाट रे अंधार राति रे श्मशान घाट रे भूतप्रेत हुए हरा हरा नमो मो कलंद्री नगेश्वर नमो मो कलंद्री नगेश्वर हर हर महादेव
তো মনে আমার রুচি ভালো ও তো ছোট মেলু পূজা করেছিল মা মতে যেমিতি হেলে মজা দরকার হব সেই দিব্য মরি দরকার হলো মা তোতে মনর বলি চড়ে দিল মা মতে শক্তি দেবা যে মা কালো ভৈরবে মতে শক্তি দিল মা তোতে বলি চড়ে দিল মা মতে শক্তি দে না গোটায় হাতের তালি বাজিবনি ওই কালো পুষ্পাণ্ড অকর্মা কালু কুয়ারে অকর্মা আসিল गुरु प्रणाम करुची गुरु उठेलो काल पुष्पाण्ड उठेलो उठेलो ए कर्मा उठेलो उठेलो ए कर्मा गुरु उठेलो कोउठी थिबी आज्ञा ई बाटे से बाटे बुली बुली मोर टाइम बेकार करी देली आज्ञा हेले गुरु सबु बेले से गोटे कथा कहस तमे अरे अकाल पुष्पाण्ड से आशीर्वाद मोके क्या भल लागती कहे तार माने क्या गुरुदेव ए कर्मा हाँ गुरु तो किसी बुझी पारुनु बुझी नहीं पारबा तो मुंडरे गोबर भरी के আছে गोबर भरी मुए बोलছে লোকর মুড়ে গুদি রেসি বলছে কি লোক বলছে কিনে মূর্তি গোবর আছে না করব ভাই গোবর দিলে গুনি হেলা ए कर्मा বাবুলো समस्त पूजा सामग्री स्वतंत्र सामग्री व्यवस्था करो আমাকে সাধনা করিবা গুরু সেই সাধনা করি এইটি নুহে অনেক দূর ଯିବା সুবর্ণপুর পাহাড়রে হরি নাগেশ্বরଙ୍କ গুম্ফারে না সাধনা করিবা নরবলির ব্যবস্থা কর না রে বা মো সেইটা বাবা মু সেই কামটা করিবি নাই গঙ্গা গলি গয়া গলি দ্বারিকা গলি সবু জায়গা বুলি আসিলি মু আউ এবে কি নাই পুণ্য কাম করিবি নাই বাপা খালি পাপ কামরে ভাগিদারি হেবি তম এ পূজা সামগ্রী এ হরমজাদা हाँ এইটা সামান্য সাধনা নয় कैसा लगा मेरा मजाक ও সাথীরে যদি রইব তো ঠিক কথা বলো হেলে ছড়াকু তোতে বি বলি চড়াই দেবি বে अरे वाह, नहीं 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 मजाक करुଥିଲି गुरु ଆଉ କ'ଣ କରିବା गुरु ଏ କର୍ମା ହଁ गुरु ଏଥର ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ହେଲେ ଦିବ୍ୟମଣି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଦିବ୍ୟମଣି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଆଉ ଦିବ୍ୟମଣି ଆମ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଗଲା ଗୁରୁ ଆମେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଅଜୟ ମୋର ତା ମାନେ ଗୁରୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସାଧନା ହବ ସେଇ ଜାଗା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ କର୍ମା ହଁ ଗୁରୁ ଏତେ ତର ତର ହେଲେ ହବନି କେମିତି କରିବି সেই দিব্যমণি পাতাল গুম্ফা ভিতরে আছে ପାତାଳ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛି এইটা ଯିବାର ବାଟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ହେଲେ କାହାକୁ ବି ତ ଜଣା ଥିବା କଥା
ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ମତେ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ? ମୁଁ ସାଧନା ବଳରେ ଜାଣିପାରୁଛି କେବଳ ସେଇ ଦିବ୍ୟମଣି, କେବଳ ସେଇ ଦିବ୍ୟମଣି ବୁଝିଲ କର୍ମ। ଆଗରୁ କେବଳ ସେଇ ଦିବ୍ୟମଣି ଅଛି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ। ହେଟା ତ କାମ ଖତମ। ମୁଇଁ ଜାଣିଛି ନା ହେତିର କାମ। ମଣିପୁର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଗୁରୁ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିବି କେଁ? ଛୋଟ ପାଠି ନା ବଡ଼ କଥାଟେ କହିବି ବୋଲୁଛେ। ରଜା के सीधा जुआरी ताम्र पत्र ठीके थे बोली करे कोई देखो ଏ କର୍ମ ମତେ କଠୋର ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। कठोर साधना करब ହଁ केनता गोटे गोड़े ଏଠିକି ଆଇଲୁ। हाँ ତୁ ବୁଦ୍ଧି ତୋର ତତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅକର୍ମ गुरु ରାଜା କବ ତ ବାପା नहीं मोर कोकाए ତାମ୍ରପତ୍ର କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ତତେ ମାଗିଲେ ତ ହିଁ ଦେବେ। मुई बोलते ही ताम्र पत्र भी स्वर्गी पत्र फागुन पत्र भलिया केन्ना टोली आनी कर रजा दी दाबा बोली कर भाभी रेली କର୍ମ गुरु ତାମ୍ରପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟମଣି ପାଇଥିଲା ପରେ ମୁଁ ହେଇଯିବି ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅଜୟ ମୋର। ଆଉ ଲେଖିବି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଲେଖିବି ଏକ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ। ବୁଝିଲ? ଏ କଳି ଯୁଗରେ ମୋଦି କରିବି ଖେଳ ସଂସାରେ ହୋଇବି ସହି ମୁଁ ଯେ ଅମର Kali